Okay mga idols, good morning. Kumusta? Adlaw karon nga Martes, July 8 na taron mga idols ha. No. Napunta sa tong kada adlaw hatag surprise, hot number combination. Mayo kay ngadlaw sa uban natong mga solid followers, viewers no. So nakaigo gid sila, narambol na to nung 912. Ning gawas gabi 291 result. Congratulations no, big congrats mga idols diha no ninyo no. Lipay po ta kay daghan nagpasalamat. Okay, malipay na tana mga idols ha. Congrats 291 result gabi. Kung daspat yung kayo no, atong pa big time gapon mga idols. Kung daspat yung kayo atong pa big time. So karon na po tayo pa-on the spot combination. Sagos po mo sabay ato na ning reveal ron. Paki-subscribe sa daano, subscribe, like and share. Kay matik din ato nang i-member sa tong community VIP combi nato no. Pag-member nato. Subscribe, like and share ay requirement no. In this video kapusa ganira gini ninyo makuha po niya tong hot number combination ron nga dawa no. Okay, paki-subscribe sa, subscribe, like and share. Ana ray requirements. Wala to na to para makasabay no. Okay mga idols, 3D pa on the spot para karong adlaw gini. Sa gusto lang po sabay ug mosalig sa tong kombinasyon og sa mahiligon sa surprise 3D. Okay. Sika number mga idols. Okay. 1 ika number paki-subscribe sa, like and share, matik dahil ni ato ni kumpletohon mga idols. Okay, okay mga idols ha. Subscribe, like and share. Matik ato na ni reveal. So congrats again, oh. Congrats ma'am, sir sa 291 9 PM result. Congrats. Oh. Sabay lang mo mga idols. Kada adlaw sabay kay mohatag natong big boss nato no. Pa big time kumbi makasabay mo. Subscribe man ta ninyo, subscribe. Nanglan importante makasubscribe gyud mo no, like and share. Okay my idols, reveal. Paki-subscribe sa, subscribe. Like the video. 714 pakirambol para karong adlaw. 714 pakirambol. Kung mahimo ulduhi gyapon 2 PM, 5 PM tama 9 PM bro. Tayain ninyo 2 PM, 5 PM tama 9 PM bro. Para itong 291 no, ning igo sa 9 PM bro gabi no. Congrats kayo no. Full draw gyud para si Rubol o Grambol. Hot number combination, ini ko pinta tong hot number combination. Bayubay ko ni mga idol, sige gapor doban mo. Nakoy hot pick para ninyo ani ron mo pick ko ani. Paki-subscribe lang sa, subscribe, like and share. Okay. Mo ni tanan no. 712 713 201 321 320 310 214. Bago na po rin 214. Huwag natay double no. Hot double ni di kumpiyansahan na itong double 221 112. Okay mga idols, mo hot pick ko na ako'y bisbit niyo para karong adlaw ning hot number na to. Paki-subscribe, like and share sa no. Paki-subscribe, like and share. Okay. Ini ato ang ihatag ni ron hot number combination 201 321 no. Escalera. O kini double na to 221112 no, di kumpiyansahan ni mga idol sa 22112 hot double ni no, di kumpiyansahan. Okay. Karon atong spot combination 714
pakirambol yun para sureball ug mahimo 2 PM 5 PM tama 9 PM bro no tayo ninyo mga idol sa gusto ma-membership sa atong community sa YouTube channel sa atong VIP combination free na siya no i-watch ang video tapusan ninyo subscribe lang yun mo subscribe like and share para ma-update mo nako kada adlaw mahataga no subscribe like and share the video lang no thank you mga idols. O congrats again sa 291 19 result.